mul'adha anchi. Mul'ata bareeda jirta. Filtara gara mana ተጠቀምኩ ማብራት ነው እማኔ ሰላምታ ጋፈዱ እኔ እኮ ሳቄ ነው የሚያመልጠኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ መተቀሽቲ የከም ጅርቱ ነጋተቸኒ ፈያዳ ነጋኮ ደገለተ ረቢ akkasumas ijoolleen kiristaanaa nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isiniif yaa ta'u nagaa keessan miti fayyaa keessan miti anillee akkuma argitan kana nagaa kodha alhamdulillah እንደዚህ አይደል የሚባለው ማሻአላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማሻአላህ በገረቢን ኢጀነጋደን islaamummaadhaan walitti nu deebise masiikiyya hunda dura rabbiif galannaa ta'u gammachuun kiyya isa daangaa hin qabne wallahi alhamdulillah akka waan harmeen kiyya islaamummaa naaf fudhatte ittiin hedduu gammade wallahi laazee hedduu bichaan beeku gammachuu natti dhaga'ama waa tokkollee dabaluuf hir'isuu miti sii galee rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam waan ofii jaalattan hiriyoottan keessanii namoota jaalattanii jaaladhaa jedhu kanumaafi Sigale namoonni islaama ta'an hundumtuu kasi gammadanii fi waan isaanii dabalu irra sun hin jiru. Waan islaamummaan haqa ta'eef karaa rabbii tokkotti waan deebiteef si gammanne baay'ee si gammadan uummanni islaamaa hundi baga gammaddee baga rabbiin waaqayyo sadi jala waaqayyo 44 jala si miliksee baga gammadde masiitiyaa wallahi gammachuu addaati nutti dhagaa. Akka mirri gammachuu akka masii anchi imma naabuu dide garneen boode ጊዜን ገመዱ ማለት ጎጎበስ ነጃይቡ ባረቢ እና ባየ ገመደ ድጋ ninja yani jalal isaan dasna mayda beeta bakka santi namoota agasanii argadde ndaan sijemerani kan keessaniif kan ko demo gargar beeki si live qabatani ani ummata masanii fuundura dhaabbadhe wayni harkina kirkira barakna godhadha ustaadota mashallah bachi ni baay'ee wallahi masi mashallah ancarraan qabachi sincaala galata rabbi እና baay'ee dasma jedhee simannaa isaanii ደግሞ hedduu namatti tola ያኒ በቃ ማርሲን ጅር አንቺ ፍቅራቸው ማለት ነው እንዴ ደስ እንደሚል አቀባበላቸው ምናምን ማሻአላ የምሬን ነው እና ለሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ ይፈፉ ለሳኒ ሲመና ሳኒ ዱደስ ጀድ ማሻአላ ባየ ዱካ ባየ ደስማ እንጀቱ ረቢን ካ ያኒ ወራር አመነኒ ቦሩ ከፈረኒ ኑጀዱን ታሲሲኒ የቸኖ አጀበቹ አትሰመደ እንደሱ ያኒ ሐረዳና ለበርሲስተውና ጅሩ ረቢን ረሲ አጀበቹ ኢንሻአላህ አማ መሲዳም ሰሲዳም ማን ሴቴ Ako bolititti kalecha sinjala dambeetta arra sinjala gaaf tokko jecha badaa sinjedhen beeku gaafan islaamummaa fudu jechoota atinan jette hin beekta anis akkan islaamummaa fudhachaa jiru sitti meettinan islaamummaa fudhe karaan kun sirrii miti siin jedhee si mari'adheen argiteemi gaafa addaan baanus atis waa baay'eenaan jette waa tokko sitti hin dubban sababni isaa sagaleen kiyya jira amma waan san keessa jiranitti dhugaa namatti fakkaata siigalee waan san keessa anga jiranitti dhugaa namatti fakkaata dukkanni sun siili sun hundi akka jechuun usitta si yaadachiisuudhumaaf malee ni beekta masii maaliidhaaf gabreedha saganna siilii kana eessaa fidanii siilii goorgisii jedhanii siilii maaloo jedhanii hunda caalaa ortodoksii siiliidhaaf sagaddi siilii kana gabaadhaa bitu maaliif kanaaf saganna lakkeen waan kana keessaa ba'uun qaba bakka islaamummaa fudhachuun qaba sin jedhe yoo yaadatte ta'e gaafa ni islaamummaa fudhadha jedhee murteessu jennaan kenna lakkii dhiisii akkanatti eenyutti mul'isee siilii kana kaasee minaamin jette sigalee inni kun falaasama eenyuyyuu hin argine sin jedhe gaafa waa baay'eenaan jettu sirra hin kaayyanne akkasuma arras waan gaarii si hawaa ija nagaa walitti deebinee alhamdulillah namni yoo jiraate sigalee wanti darbine hin jiru kino waan gaariidhaan walitti darbinee duun akkanatti wal arguudhaaf hedduun hawaa hedduun gammadee hawaasni turee ni milkaa'ee alhamdulillah amma dhaamsiin siidhaamu tokko maa inni seete hiriyoottan keessa
firoottan keessa namoonni baay'ee sitti dhiyaatan si kuffisuudhaan waan isaan hin goone hin jiru. Si galee si kuffisuudhaaf bakka akka ati gaddeebitu si godhuudha. Suuraa kanaan dura inni kaleessaa miti ilma namaa rabbiyyuu si dhiisee obboleettiitiyya. Si galee kaleessi kaleessa miti amantii isa lubbuu kana oo islaamummaa dhiisi. Isa amma hojjechaa ooltee boru deebiteen hojjettu bar. Yookaan immoo guyyaan irraa kun bar boruun ta'u bar. Amma fakkeenya arrii qidaamee yoo ta'e boru immoo sanbataa bar. Mulitara naa kennu dhiifama haasaa adda sukute. Riyaatii yagashaa mulitara naa kennu. Booda galchina nama jedhati. Carraa namaa kenna booda erga tokko namoota baay'eetti ergataa jira. Kiristaana miti lubbuu dirqama galuu qabdi. Nama kee taa'uu qabdi. Baay'ee lakkoofsa tokko barreechaa yeesh rakkoo qaba. Eenyu maqaan ishee? Ishee Amaariffa maqaan ishee. Maaree አንድ ቁጥር barreeffadhu kaafoo. Ati barreessaa jira komentii tuqsaa jira. Komentii suuta idaajo. Kino abbaasii kennaa. Irra deebii barreessi wallahi komentii mee suuta idhabbulee ana daramu deetaran kennamasiidha. Iji keeju chaayinaa si keessatti taatee maalodha nagartuu? La argaan jiru michuu uummanni barreessaa bar. አንቺ በስንት ልመና ነው ያስገባው? አዘለ ሙጫፋ ለጀሩ ሞዴተራ ከበሲከ ሲገልቻ ገልቴ ገልቴ خلاص እሺ ዳ ኦኬ ነዩ ወይናት ሚጨየው ሰናሜ ኢንሻአላህ ሪያ ሲዱራ ቤክ በር ሚጨየው ወጋ ተርባ ስልጤ ደሽን ቤታ ሲዱራ ቤክ ገሩ ከናሽ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ? ደህና ነሽ ማማዬ? ደህና ነሽ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ማማ አልሐምዱሊላህ። ደህና እንዴት ነሽ? እንኳን ደስ አለሽ። በእናትሽ ጎደኛሽ እንደዚህ ተለውጣ ስታይ እንዴት ነው ጎደኛችን እንጂ ሙሽራ እያልኩኝ ነው። ምን ያደርኩት ማዘሪ ነው ያደረኩት ሙሽራ እያልኩ ነው። ህፃን ተወለደልኝ እያልኩ ነው። ህፃን ተወለደልኝ እያልኩ ነው። ውዴ ስሜት ወልክ አልኩት ወላሂ እኔ ልታልኩት ወላሂ እንኳን ደስ አለን። በጣም ደስታችን በድርም ድርብ ነው ዛሬ። አማርኛ ግን እኮ ዛሬ እንዴት ነው ነገሩ? ማሻአላ ምንም ማስተኝም ታውቂበታለሽ። እኔም ዳንቺ ነበርኩኝ ጉዴ ድሮ። እኔም ለመስና ታስለመደችኝ መስና ታስለመደችኝ። በጣም ደስ ብሎናል ወላሂ አልহামዱሊላህ። ሶስት አምላክ ነበር የምታመልከው የነበረው መሲ። አልহামዱሊላህ ዛሬ አንድ አምላክ ነው የምታመልከው። ደስታችን በቃ ጥግ የሌለው ነው። በቃ በጣም ደስታ በአሪፍ ነው ደስታችን። ወዮ በፊት ሲሎች ነው የምታመልከው። ዛሬ ደግሞ አንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈጠረ ሰማይና ምድር የፈጠረን እሱ ነው የምታመልከው። አልহামዱሊላህ በጣም ደስ አለ ወላሂ። ደስታችን ገደብ የለውም በቃ አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ اللهم لك الحمد። የሞተ ሰው ነው እንጂ ያልሞተ ሰው እኮ በቃ ተቀይሮ እኮ ነው ያለን። አያችሁ አማሪ ወቀም ሱሜ ያነ ሱሜ እንጀ ዳመሲ ወልዴሚ አርኔ ያደደ ኩልፍ ድባብ ማዛኒ እንደገኒ እምቤክ ቶሮም ፈመደ ባይ እምቤክ ኦሮም ፋሶብሽኒ ኦኬ ማማዬ አውሪያ አሳባለሽ? አውሩ አወራለሁ። ጨርሱ። አውሪ እስኪ ተንፍሺ። ይኸውላችሁ የራሴን ስሜት ልግለጽ። በጣም ደስ ብሎኛል። ለ7 አመት ጓደኛዬ አብሮ አደጌ ልንገራችሁ በቃ አይደል ማጣትን ማግኘትንም አብሮነትንም እኔ ስለመስዬ ሳወራ አምባ ነው የሚመጣኝ። እሷ ታምር ነው እኔ ጋር ከምንም በላይ በጣም ታምር ሆኖ ነው የተገኘ። አንድ አለቅም የውስጥ የራሱ ስሜት ሳወራ አምባዬ ይመጣል ቀድሞኝ ማለት ነው። ማውራት እንኳን አልችልም ስለሷ ማለት ነው። እና በጣም ደስተኛ ነኝ። ህፃን ተወለደልኝ እያልኩኝ ነው የዋልኩኝ ከትናንትና ጀምሮ። አለቅም ስሜቱ መቆጣጠር ሄደንት ነው አላይ በጣም ደስ ብሎኛል ከምላችሁ በላይ። የራሴ እህት ሆና ማግኘቴ የራሴ እህት ሆና መገኘቷ ከምንም በላይ ነው። እኔ
ከምንም በላይ ነው ለኔ እና አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ላላህ ደግሞ ምን ይሳነዋል ወላሂ ላላህ ምን ይሳነዋል ታምሩ ነው ማለት ነው ብቻ አልহামዱሊላህ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ አብረሽ የቆየሽው ሰው አንቺ የራስሽ ሰው ሲሆን የሆነ ልዩ ስሜት አለው እኔና ሳይድሮ ጓደኞች ነን የዛሬ የአንድ አመት የሁለት አመት አይደለም አብረን አጥተንም አግኝተንም አይተነዋል አንቺ ሰላም አንቺን ተሰልባባል አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ደግሞ አህሮ አንድ ድርገን ባሂራም በዱንያማ እንደዚህ ያቆየን ሁልጊዜ ይሄ ዱዓዬ ነው አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ወሮነ ሲነላላሚ ሰጀሪነት ብልብልታል ወላሂ ብሎክ ሲንጎዶ ሄጋ ማል ጀቹ ደቆ ነምኒ ኬኛ ሲነመላላቺ ነመት ብልብል ማዚ መታንቀበቴ ልብ መታንቀበቴ ያ ስራ ባቴ ጎ እንትኒ ሂግታ ብሎክ ይጀላ ካይኮት ብሎክ ይጀላ ካይኮት ማዚ አማ ማለት ሲንጀደ ሴት ኢጆሌ ዋቀዮ በዋጅሩ ሲገለ አካላት ጭቲ ሺባስና ቪዲዮ ከመቴ መናገር እችላለሁ አኔ ስሜቲ ቋሰው ደንዳ አኔ አመጀቹዳ አኔ ሙስሊም አልহামዱሊላህ ረቢና መንታ ከነ ኬቸቲ ነማር አመንቴ ቦሩሞ አች ዴቢቴ ረቢና መሰኒ ነንጎዲ ሲገለሚ ጋሩሞ አኔ አመንታ ክርስቲያና ኬሰስበ ወንቲን ራሂር ኢሰንጅሩ ሙስሊም አለ ዱፌ ወንቲ ትደበለንጆ አመንታ ኬቻበለ አኔ ዋከነ ከነ ጀቹኒ እንፈዱ አመኔ amantaan kan dhuufati ijoollee kiristaanaa akkam kaleessa isaan kabaju arralee isaan kabaja isaanillee waa jechuu hin fedhan yaani yani smeet no ገብቶሻል waa isaan hin jedhu waan amaalee isaa waliin haasa'ullee deddeebisuullee hin fedhu siigalami amantaa isaanii nan kabajaafi amantaa konaaf kabajan wal kabajnee waliin jiraanna oromummaa waliin qabna isaan waan barbaadanaan jedhee amantaa maatiin koo hordofan kanallee waa jechuun hin fedhu beektaan kanaafuu maatii koollee ofitti mufachiisuun barbaadu Rabbiin wanna anatti mul'ate kana yaani wannan an arge kana Rabbiin akka isaanitti agarsiisu amma danda'etti du'aa hinan godha sanarraan kan hafe isin akkas jechuun hin fedhan lubbu kun yaani simmeetii mataa kooti on ballee jedhiifama bakka waan dubbadun qabu kanumaan isaan waan barbaadanaan jedhan isaan waan badanaan jedhan jedhee isaan waliin gadi bu'u beekte ani ka warada ሰው ጋራ እኔ መውረድ አልፈልግም ማሬ እኔ አኒ ጊዜ ኢሳን ብራከሲ ኢሳን ሞ ነጀረታ አኒና አረብሰኒ ዋይሳን እንጭቹን ፈዱ ምክንያቱም አመንታን እስላማ እኔ ሴትነት ያወቁበት ነው ገብቶሻል ናሙሰ በረቻ ጅራ ማለ አረበ በረቹት እንጅሩ ናሙሰ ነበርሲሳ ጅራ ዋንጤፍ ዋበይ ኢሳን ዋንዱ በዱ ሴትነቴን አውቄበታለሁ ዱበርቲ ተውኮ ነው በረመንታ ጋፈን ሙስሊም ከቸ ሴዶች አረሜቲራኒ ቃተ ቱሬ ጅራ ገሩሞ ሻዳ ቀበቹ ደፍ ባኤ ኦፈመንሲሴ ከሌሳ ሰገንታ አብዲ ረጋ ሰረቲ ከነ ወሰኔ ቶሌ ዴሜ ጀቹዳ ሲገለ ገለተ ረቢን አስከሰትና ቱርሲስ ሁሉም ተገሰነው ቦለየን ኮ ሙስሊማ ዱአይና ጎዳ ያኒ ስኒገለ ከነናን በርባዱ ከኑኮ ሲዋን በርባደና ሳረኮን ቀብ ላአኒስ ከኑመን ጀቹ በርባዴ ወላከሲ ወላሂ አይጨሉ ማጀቱ ጀራከስ ወያ ገሩስ አንጋፊ ሲጋፈዱ መሲ ጋፊ ከሚ akkamitti qoyi akka islaamummaa qoratu si godhe maayinni in qoratu duraan namoonni baay'een baruu barbaadu waan ta'eef erga isa deebisteen booda immoo jechi si boojee bakka akka islaama taatu kan si godhe islaamummaa keessaa miikame fakkeenya namaafis ni ta'a waan ta'eef himmi bal'ise tokkumarraa akka kan eegaltirra miyuutiin qabadha akkasin jedhu. maal jedha kana ጋረቢያም ማለት አማ ስሜት እኮ ይብሳችሁ እንደው በስ የምሬ ነው ቅርታ አርግልኝ አማ ያቹን በቃ ብቻ ዋን ሄዱ ጀላ በእንጅራ ጀድ አብጁ ዳሊ ወንዶ እንደ ያዳዶ ደሞ ኦኬቾ ዋን ሄዱ ያዳዶ ዋን ሄዱ ትጅራ ቤታዊ በአቶ ኮስራፉ አገዲ ቤክቴ ብቻ በእናትሽ እኔ ዋን ሄዱባችሁን ፈዳስ ሙባረክ የምሬ ነው ቅርታ አርግልኝ ማሬ ሲገለ jechuun ana bakka shakimin tokko narraa bu'ee jira ba'aa tokko ba'aa guddaa jechuudha sigale okay anisuma kaate mono hama miti bar jechuun wanti sigale kana bakka kanan argadde wanta kana tollatti fakkaachuu dhabee jennaanan
kana gaafadhee kan naa ta'uu dideen as keessa immoo kanan argadhe waan jettu jechuun akkiit namni tokko ammoo gaafa waan tokko godhuudha jedhu yookaan waan tokko keessa bahuudha jedhu jira meejjennoo wayiitu jira waa argata isa argatte saniin malee jechuun ati nama amantii kana jibbaatu nama dhaggeeffachuurree hin feene barate. Dhugaa dhaggeeffatu nama fedhu ture garuu rabbi guyyaa qaba lubbuu jechuun guyyaa isaa qaba beete. Ama namoonni nama laalanii deemanii jirame ana mas ati hiriyaa kiyya Sumayyaan Zinnaash hiriyaa kiyya isin laalee garoon dhufnaan isii galame isin arrabsaa ture isinin onnoo jechaa ture garuu namoonni nama laalanii deeban har'uma boruma achi deebi'an beeki ani isin laalee mitiin bakka allar bakka dhaloota kootti deebi'e bakka itti dhaladhe guddadhe bakka itti dhaladhe dhaloota kootti amantaa musliimaatti dhaladhe mee bakka waan hedduu ni jirame waan hedduu من البلش بنات واندو غويا كنا كان غويا كنا كان غويا كناتي غويانكم كان غويا كناتي غويانكم كان غويا كناتي بيقن قنو غويا وانتكو شاما يبسو واتكو كسغچون نمسالچو يمتكو وان جرا وانچو الغباشم نو نما يكو دي ماركو كبا كمبرنوتا نماتا برمزي ماركو كبا مات jechuun itti qaanfatta disaanuun qaanfanne bar ani akka ifa godheen dubbachaa ture bar jechuun lubbuu tokko bituu jechuun waa tokko miti bar atamma kanaan booda namoota baay'ee fakkeenya sirraa fudhachuu qaba sirraa kan baratu hedduudha maama sigale eenyuma gammachiisuuf eenyu gaddisiisuu miti isa rabbii kee bichaa waan ragaasitti ba'u isa rabbii kee irraa argatu daladda rabbii kotu kichatti amanee mi kennu rabbii kana kichannaa jabeessu waan biraa dubbachuun fedhu ni qirtaa arginu sana jechuun barbaadu ani nama illee ofitti mufachiisuun fedhu beeki an rabbii kiyatti amane rabbiin kichannaa jabeessu amantaa kana keessatti kindammoo ማለት አልፈልግም ይቅርታ ማረ ማለት ይቅርታ አርጊልኝ kana jedhu fedhu ani እንጠመኔ አመኔ rabbiin isaan illee አቀጀልቹ ሲገለ ያ ነው እኔ ማለት የምፈልገው nan dhiphisin lubbu jetteerta barati guyyaarra shaama ibsuun masalacha kenna anu gaafa natti keena beektame nan obsa qoytaas gabbay please ani anu nan beeka amma raayiti anu gaafa sheexanni konatti ka'ee waan godhu beeka ስለዚህ በቃ አሁን ዘላዛሬ ተኝ ልረጋጋ ብቻ ቀስቅሶ የተኛውን በሬ አደረጉት አውሬ ጀዴላ ወሪ ጋፈ መቅማቁ ጀቾዳ ስለዚህ ሄይ አኑ ዋንጎጎዱ ጋፍቶ ጎገዲ ያሱፍ እንደመጣ ይጭቲ አኑ ሶ ገዲ በእንድ በቲል አኒ ዋታ ከንድበነ ጀልቀበ ሳንቱ በዴ በቦጅራ ከና አኒ ከነ ደን ድበነ ነሺዳን ገዲሱ ጅራ ዋን ድበነ ፋንኮ ኬቻ ወንቲ ሀማን ባኔ jalqaba isaanu gadi baani bobbooni wanni isaan hin jedhini jiru video ija namatti nama sururu qabdu jedhani video ija namatti miti insha Allah video addunyaatti sururu maaliif hin qabaanne isaan fuulduraan duubatti nan deebisani anu beeka waan godhu ስለዚህ በቃ እኔ ራሴ አቅም ቤካ ነው ዋን ጎጎድ ይገለ ጡጡቃን ማሪ እንጃለቱ ጀዴ አናፉ አንጡጡቃን እንጃለዱ ነከበጀን እስንን ከበጀ ነከበጁ ባናን አኑ ቤክ የራሴ አቃል እንኳን አን ኤኙማን ሶዳ ከና የነቤ ከሚ አስቱ አቱ ነገርስ ለኪና እንጀታ አኒ ነመተከ ሶዳ ረቢና ኡመን ሶዳ ሶዳ ነማ ይንቀብ ግን ደግሞ ባዩ ማን ነመከበጃ ነመራን ደርባ ኦብሰ ቀበጥ ቆሺ ኦብሰ ጎፍጠና አንገሪ አኒ አረባ ሆነ ሞን ደንደው መርዝ ነው መተፋውኔ እናቴ ከናፎ አማ ዋጀቹን ፈዶሽ ደስ ያጥቆ አደፈደ ወለ ቡለ ወልት ገተኛ yoosau diddanjeen አማ ትንሽ አማ አጀንዳ አጎደተኒ ፎሎ ሺ አጉጉረቱ ጥቆሺ መንሽሌ ከንቀዘቀዘ መንሽሌ ሞቆሞቅ ያጎደቱ አጀንዳን ተሮዬ ተኮመሲዳ መቃንኮ ማላንጀት አናናት ናንጀት መቃንኮ አናናት ዳሚ አይሻ ናንጀዳ ናት ማሻአላ አይሻ ሬዳተረ አይሻ መቃንኮ አይሻ ወይዘሮ አይሻ ወይዘሮ አይሻ ደብዴ خلاص በኔ ነው የሚያምረው ማሬ ስሙ በኔ ነው የሚያምረው ስም ሃናን ልበልሽ ሃናን እኔም እኮ ሃናን ነው የምወደው ስሜን ታውቂያለሽ እሱን ነበር እኔም እሱ ሃናን ልበልሽ እኔ የምወደው ያንን ነው ሃናን ልበልሽ
አው በይኝ ችግር የለውም በይኝ አሻምበሪ ደሬ ማሻአላ ኡስታዙ ተሲባሴሚ ትንሿ አይሻ ማለት ትንሿ አይሻ ላ ኡስታዘ ሚቲ ኡሙ ሁንዴ ታውቂያቸዋለሽ? ኖ ኡሙ ሁንዴ ወሪ ሸመሬ ሲያባሰ ነው አንጀዳኒ ወሪ ሸመራዲ ሲያባሰ ነው አንጀዳኒና ኡሙ ሁንዴ ናባሴ አይሻ ናንጀዳ እንደ ነመጉዳደ ቲክታክ ረቲን ኢሳን በካቸት ኢሳን ነርፋቴ ማሻአላ ጀልቀም ኩለ ኮዶክሴን ታይበር ሰርፕራይዝ ኢሳን ጎነ ኡመታ ከነ ፍራን ባሰ ናንጀዳኒ እንትኒ ምንድነው ከማማ ፈደደ በሪነጠንሴን መሌ ሰገንታ ሰን ዱፈ ቱሬ መሲበር አኒ ማይዳ ዲሮታቱ ጅሩ ኡስታዙ ተሲገሌ አኒ ከሚት ፉንዱራ ነማይ ፈናበደ ጀዴነ ኦዶዋ ትገሩ ነትምቴ እነነ ናንጀቴ ኢሻዳ ቀበቹ ፈናንጀቴ ጉያናት ንም ነገሩ ነትምቴ ታ ጉያናት ንም ወሶነትምተቴ ወላሂ ንፌሲፋል አበደቱ ተሰነት ማኒ ሳኑ አና ኡስታዝ ፈራን ተሰነት ማኒ አን ወይት ቆጳይ ተሰነት ማኒ እንደና አንጀራ ነክቶ ኡስታዙ ተሪ አዱንዲ ሳነች ጅሩሳ ነሞን ጉጉዳ ማሻአላ ወይኔ አኒ ፈር ማለውና ሶዳዴ አኒ ወይ ጥቅጥቅ ጀዳኒ ማለው ጊፍቲ ቶና መሶዳት ያኒ ማይደሲት ኢማኒን ጉተመኒ ሶዳ ረቢቲን ጉተመኒ ሁንዲ ሳኒ ቆመ ቁራና ቆመራ ቀቡ በቃ ጅረሚ አኩመት ደስ ጀዳኒ ያኒ ማል ጀዴ ሲቲም አፈከኛ ዋን ጉዳ ወይዮ አርጊቴ ጀት ከሰከ ብርብር እንጀዱ ኢሳመለ ኢሳኒ ነማ አዳምቲ ጋሩ አይ ኢሲና ከከሰና ወየ ከናዬ እንዴ ኢሲኔ ላይቭ ረቀበተና ነማ ሰነም ረዳበደ የሚያስቢ አካ አርኪ ኩና ከነ ነገር ቅራት ወርተ ቤክ ትሽንቱነ እንዴ አረጋጊ ወርካ ኮ ቀቡ ደደበ ኢንክርክርቲ ቤክ ቁምኒትያ ማልታቴ ቁምኒ ጀደሞ ነቦ ገመቹ ወላሂ ረቢን ጋፈ በዲከ ሁንደ ሲዲቃ ጅሩ አርኪ ሲክርክራ ሲገለ አኔ ሰከሱመን ቱሬ ጋፈ ዱራ ወላሂ አሽሃዱ ወላሂ ሙና ጀዳ ጀቹና ደቤ በረ ወላሂ ክርክሬ ጀዲና ጀዳ ኡስታዝ ራያ አባ መጫት ረቲን ቀበዴ በረን አለለ ኢሳን ጀዴ ቱሬ በር ናና ፊዳን ጀዴ ቱሬ ኡስታዝ ፈራሃንን ጋሩሞ ሰገንታ ሀነ ጀዴ ማለ ኢሳን ባየ ቢጀዳ ኢሳንስ ባየ ነርገመን ሲገደ እና ጋፍሰን ጊዜ ኡስታዝ ራያ አባ መጫ ሞሳን ከሰቱ ነመ ጉዳ አሚሪ አከ ኢትዮጵያ ተከ እስላም ኢትዮጵያ ትዩ ሳን ነመ ጉዳ በቃ አፋኑ ማንጀቹ ነደ አሻዱ አላ ኢላሃ ጊዜ ጀይና ጀረን አረምኒ ኩኖ ለኔ የሚጮ ቃምኒ ኩኖ ወርጉፈሚ ሱብሃንአላህ ከነጀቹኒ ቶለ ረቢ ሲቶላ ጅሮቱ ስራዋና ከበቃ ጅራሜ ጩቡን ከስራ ዲቀሚ አክዋምባ ስራ ገዲ ቡአ ጅሩ ቶኮ ሲገለ ተናመለ ያኔ ወንታ ዳወይ ተኢብቲ ረቡ መቱ ጊዜ በዲከኛ እንደኖ ራዲቁ አልহামዱሊላህ ረቢ ወጂ ወለርጉ ዳከናፊ ከዛን ገሻላ ደሞ ቡና አዳን ደስ ዋስ ይየዱት ጅር ዱጋራቢ ያኔ ዋንተ ጅራሜ በቃ ደስ ሲገለ ገመቹ በገረብ ሲገመች ወላሂ አልহামዱሊላህ የምሬን ነው ገለተ ረቢ ዋን እንዳቱ ረቢ ከቻማ ጀባዱ ሲምበርሲ ሳካታ ሰላታ ሱረቱል ፋቲሃ ሲንቀበቺሳ ኢንሻአላህ ታያተ ሊቀበታ ሩኳ ከቲቦ አናማ ሲንዱበ ደፈኔ ሲንጫላሽ ኢንሻአላህ ሲንጫላ ሲንዱበ ደፈ ከኋላ ይመጣ አይና ወጣ ጀደ ሲገለቢ የኔ ውድ ቪዲዮ ወጣሽ ወጣው ያባክ ያምራል ማሻአላህ ተባረከላህ ሲታምሩ ማሻአላህ እናንተ ሪያት የተነፈሎ ናጎዳ ድራከቸን ጆ ሪያት የወጋ ቶርባቲ ተለስልጤቲ ኢንሻአላህ ፎሎ አርጉ ለጅት ጓደኝ አው ያደርገኝ እና የታከና ማር ያስተዋውቂኝ ከልጅቱ እና እኮ ጓደኛዬ ናት አታውቂያትም ካንቺ ማለት ካንቺ ኋላ ነው ማቃት ግን አስተዋውቂኝ የት ሄደች ወይ ሂጃባችሁ ደስ ሲል ማሬ ወላሂ ስራን ያ ሀቢብቲ እንዴ ከኔ በላይ አማረብሽሳ ምን ማለት ነው አንቺ ቀናታ ማሻአላህ ተባረከላህ ማሻአላህ ከኔ በላይ አምሮብሻል ማሬ ማሻአላህ
በልጅቱ በጣም አምሮባታል። በልጅቱ ራሱ ማሻአላህ ተባረከላ። ግን አላስተዋወቅሽኝ፣ ማስተዋወቅኝ ማሬ። አንቺ እንደውም ላስታውስሽ ማሬ፣ የሆነ ጊዜ ታስታውሻለሽ? አትሄጂም ነይ ብለሽኝ አፋጣሽኝ። እሷ ጋር ነው የምሄደው ብዬ ሄደሽ አታድሪ ምናምን ብለሽኝ እዛ እና እሷ ልጅ ነው ጋር ያለ እሷ እኮ ጋር ነው ሄድሽ። ወላሂ እሷ ናት ማሬ። በዓልና ከብር የፋሲካ በዓል ነበር። አስታወሻት? አው ከዛን ሄድኩኝ። ከዛን ካልሄድሽ ምናምን ብለሽኝ አኩርፈሽኝ ሁላ አኩርፈሽኝ ነበር የተኛው። አው ተኩራርፈናው አው ተቆራርፈን ነበርና እኔ የራስሽ ጉዳይ ነው ብዬ ሄድኩኝ እሷ ጋር ሄጄ ፋሲካ በዓል አሳልፈው እሷ ጋር አድሬ ነው የመጣሁት። እሷ ልጅ ናት እቺና እሷ ደግሞ አው እዛኔ ኦርቶዶክስ ነበረች። ከሰለመች አሁን 3 አመቷ ነው። በጣም ሰለምቴናታ ቪዲዮ ሰራታ ምናምን ማሻአላህ ሰለምቴናት። እሷም እንዳንቺ ኡፍ የኔ ወድ ደስ ስትሉ ማሻአላህ። ሂጃብ ራሱ እንዴት እንደሚያምሩባት በአላህ ከና ጋፋ ሲብረ ዱፌ ቡሌሳ ጋፋ ፋሲካ ጠይቃት ማሪ፣ ይቅርታ ጠይቃት። ወይ ልንገራት። አፈርኩኝ ወላሂ ወይ ጉዲሽ ስትበላ ዳገፈት ጋፋቲ ዱፌ ማለት ዱፌ ነፉኔ ወዲ ቀበጅነ ኡፈታና ተቆ ወዲ ነው ጀቺ ፈነ ከዛን እሺ ብረ ደጋ ኡፈተ ጋፋ ሰነሞ ጋፋ ከመ ወዲ ነው ጀቺ ፈነ ዮም ቱሬጃ እርገሰኔ እርገሰኔ ጋፋ ድራ ኡፈታ ወማ ነው ጀቺ ፈነ ካንከ ኡፈታ አናታ ተቆ ጂሲ ፈኔት ኡፈታ አዳ አን እስላሙማ ፍረዴ አያነ ህንከበኘ ተበልና እኔ ላይ خلاص ما سنطف جد ما سنكوت نانجا اينا وامن كنو والله كنا ما سنطف በቃ በከከና ነኝ ነጅ ብሲ ሰዱ ጋር ኡፈታ ኮና እርጋስ መት جد ያፈ ከዛን ጋፋ ድራ ተርገሰን ይፈሰን ከነው ጀቺ ከዛን እሺ ብረ ደቃን ጀረ ማለት ሩፍተ መኪና ፍደምት ማናና ፎቶ አንደምት አቲ እንደምት ተ እንደቅጠት መንቡት ማምሰና አንጀት በቅሺ ና ሎልቴ ሎልነት ካስቴ ነንደ ምን እንደም خلاص እምልቴ ኢሰኔ ጋፋ ሰራሺ ወለደ ተመነከ ጋፋ ጠይቀኛለች። ማማ ይቅርታ ብለኛለች። መጀመሪያ ውዴ ይቅርታ ወላሂ ችግር የለውም ማማዬ፣ አላህ ነው ቁርባ። ያረ ችግር የለውም። እኛ ሰው ልጅ ነው። ያረ ችግር የለውም ማማ። አመሰግናለሁ። አትሄጂም ብዬሽ ሁላ ተቆራርፈን ታስታውሻለሽ? በሳላት እጅሽ ክላስ ገባው ጊዜ እንዴ ተቀያይራም ተበር ጎረብ በቃ ባደቅ ቡልቶቴ አይወንቴ ዋምብራ ፈካቴ ቤታ ይሮሳን የኔ ወድ ይቅርታ የተቀበለሻላ? አረ ችግር የለውም አንተ ተቀበልሽ እንዴ? ችግር የለውም። እኔ አሁን ቢሆን ሰጥሽ ነበርኩኝ ውዴ፣ አሁን ቢሆን ሰጥሽ ነበርኩኝ። አሁን ሰጥሻለሁ። አሁን ሰጥሻለሁ ልትይኝ amma yaada qabdan dubbadhaatu nama galchina nama baay'ee nu daawwataa jira waan ta'eef masi እኛ አሁን ብዙ ሰዎች ያዩ ስለሆነ ቁም ነገር እናወራ አሪፍ መልእክት ታሳላልፍ መሲ ሁለተኛ መሐመድ አብዱ ረሱላህ እኔ መልእክቴ ምን በቃ ማሪ እኔ እኮ መልእክቴን አስተላልፌያለሁ። በቃ እኔ የፈለኩትን እምነት የመከተል መብት አለኝ። እናንተን እስካለካው ድረስ አትንኩኝ። ከነካችሁኝ ግን እኔ ደግሞ ታቁኛላችሁ። ያኔ እኔ ማንንም አልፈራም ከፈጣሪ ከፈጠረኝ ፈጣሪ ውጪ ማለት ነው። እና እኔ የፈለኩትን እምነት ልከተል። እናንተን አለካው እስካሁን ወጥቼም ያወራሁት ነገር የለም። ይሄ ንኪኝ ነይና ነካኪን ነው በቃ ይሆናል አይደል? ነካኪን ካልሆነ በስተቀር እኔ ሳልናገር ተንፈስ ሳልን እንኳን እንዲህ ሆነች እኮ እኛ ጋር እኮ የሚያስጠላ ነገር አላት እኮ በየቦታው ላይፍ ከፍታችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በአለም የሚያስጠላ ነገር እናንተ ጋር ይኖረኝ ወደኋላ አልመለስም። ወላሂ ማንም ወደኋላ የሚመልሰኝ ሰው የለም። እና እያበረታታችሁኝ ነው። ከነካችሁኝ ግን ያው ነክቶ ምንድነው የሚባለው ተረታረና እኔ እንኳን ለእናንተ አይደለም ዛሬ ላመንኩበት እስልምና እንኳን ብዙ ነገር ሳደርግ ነበር። አይታችሁኛል። እነሱን እንኳን አልፈራውም። ሳውዲ ላይ ቁጭ ብዬ ነበር እንደዛ አንተ ሲላቸው የነበረውና እንኳን እናንተን አይደለም ሊላችሁ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ምንም የምታመጡኝ ነገር የለም፣ የምታረጉት ነገር የለም። አትንጫጩ። ተልባ ብንጫጫ በአንድ መቆጫ ውቅጥ ነው። አለቀ። ከተነሳብኝ ማንም እንትን አይለኝም። እኔ ምላሴ በጣም መርዝ ነው። የምሬ ነው።
ስለዚህ ተውኝ ነው በቃ። የፈለኩትን እምነት ልከተልበት በቃ። እና እንደዛ ነው በቃ። መልእክቴ ይሄ ነው። ከና ሰው አስገቢ፣ ችግር የለም። ከዚህ በላይ ብዙ ማውራት አልፈልግም። Khalid Du'aisi Fagodu Ustaza baay'ee kabaju nama addaa TikTokii kanarraa wanta baay'ee irraa baratamuu kan danda'amu si gade aarsaa hedduu kan kaffalaa jiran hojii isaanirraa kanaaf Du'aisi Fagodu inshallah. Khalid baga nagaan dhuftan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waaw masi mashallah baga rabbiin si gammachiise baga gammadde baga rabbi islaamummaa si kenne mashallah hedduu gammannee jirra mashallah durirraa kaaseen si beekaani durumarraa kaasteeti nama cimtuudha amantaa si irratti illee nama jabduudha nama amantaan kiyya kun dhugaadha jedhee nama amantaa isaatiif falmaa turedha namni yeroo achi turellee namni yoo jabaa ta'e gaafaa dhufellee numa jabaata namni نبي ربي عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام جدا نمني أجت اللي نما جباتو لي نمني أجت اللي أمنتاو في جالتو أمنتا سارت جباته غافا ربي ساتي والبري ربي توكي چاقبته جدي أمنتا سارت اللي جباتا جدا نما چماتا جدا كنافو جنة ما شاء الله أتي درمانو جبدودا أما اللي كان رمو جباتي چمتي أمنتا كان كبرتي نموتا كان اللي أكبر سيستو أبدي كمنا baga rabbiin si filate rabbiin nama filachuuni carraa qabaachuudha rabbiin abbaa barbaade filata abbaa jaallate qajeelcha islaamummaan kun waan namni ofiisaatii qabatu osoo hin taane waan rabbiin abbaa barbaadeef abbaa filateef kennuudha rabbiin immoo amantaa qajeelaa amantaa sirrii tokkichummaa isaa nama beeksisuun kun carraa guddaadha alhamdulillah rabbil alamin nama hunda keessaa si filate islaamummaa si kennuunsaa islaamummaa si badhaasuunsaa yeroo isaa eegeeti rabbiin gaafa ofii murteesse malee gaafa namni jedheen ta'u namni shahaadaa qabatte jedhee si yaadeen jiru garuu immoo hojiin rabbii immoo alhamdulillah rabbil alamin waan ajaa'ibaati karaa namni itti yaade osoo hin taane karaa ofii fedheeni kan rabbiin nama qajeelchu warra hafanillee rabbiin haa qajeelchu rabbiin daandii dhugaa isaaniitti haa agarsiisu dhugaa dubbachuudhaa fi namni chaalenjii hedduu keessa darbeeti kan dhugaa hubatu akka qalliitti miti akka laafaatti miti dhugaan akka itti namaa ifu akka qalliitti miti erga namaa ife immoo ammas immoo qeebaluun dhugaa sana qeebaluun illee ammas qormaata guddaa barbaada waa hedduu jira hiriyootaan jibbamuu jira maatiidhaan jibbamuu jira waan garaagaraa jira qabeenya dhabuu jira dhugaa fudhachuun aarsaa guddaa nama kaffalchiisa rabbiin si haa jabeessu rabbii si haa gargaaru obsa siif haa kennu namni gaafa dhugaa qabatu namni gaafa yaa jedhu waan barbaade yoo siin jedhe siin dabalu siin hir'isu jechi namaa jechuma namaatti waa takka illee ati amantuma kan kee qabatte kan irratti gajjabaachuu barachuu irratti gad dhaabbachuudha dhaamsinu sii dhaamnu maaliif jennaan namni gaafa jabaatee jedhe gaafa cimee jedhe namni arrabsee waan barbaade jedhee dadhabee dhiisa malee waa tokko gochuu hin danda'u jechuudha isa kanaafuu baga rabbiin si filatee baga rabbiin si milkeesse wanti kaleessaa rabbiin si dhiisee jira waan kaleessa darbe waan duraan keessa turte hunda isaa rabbiin si dhiisee jira nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam al-islaamu tahdimu maa qabla namni tokko gaafa islaamummaa dhufe gaafa amantii rabbiitiin wal baree jedhe gaafa tokkichummaa rabbii qabatee jedhe waan kaleessa keessa ture maasiyaa yookaan immoo cubbuu dalagaa ture wantoonni garaagaraa hundi isaa yoo ni dhiifamaaf akka nama garaa haadhaatii bahee taa'aa jiran akka nama qulqulluu hadha dhalateeti jechuudha kanaafuu ati waan duraan dabarsite hunda isaa rabbiin siif dhiisee jira jajjabaadhu hunda keenya irra caaltaat amma cubbuun qabdu alhamdulillah rabbil alamin rabbiin si dhiisee jira waan kana achi dalagdu yoo ta'e malee waan duraanii rabbiin si dhiisee jira alhamdulillah rabbil alamin nu'iif illee du'aa'ii godhi baga rabbiin si filate baga rabbiin si milkeesse kan dhumaa ammoo wantan si dhaamu islaamummaan maatii kan keetti isa durii caalaa akka tola ooltu isa durii caalaa maatii kan kee akka kabajju jira islaamummaan si ajaja islaamummaan maatii kan kee jibbisiin jedhu maatii kan keetti tola hin oolisiin jedhu maatii kan kee kaddamachuu maatii kan kee tajaajiluu maatii kan kee gargaaruu inumaa si ajaja islaamummaan jechuun akka maatii kan keetii tola ooltu akka maatii kan kee gargaartu akka maatii kan kee jabeeffattu maatii kan keetti akka tola ooltu
naamusa islaamummaa akka jirrillee sirratti arganis amantii kana jaalatan gochuu qabda maleeti maatii kan kee jitti jallachuu islaamummaan sin ajaju jecha akkasii maatii kan kee jabeeffadhu maatii kan kee tajaajili islaamummaan gaafa jirri amantaa kanarraa deebi'i siin jedhan qofittee ittiin hin bultu amantaa kanarraa deebi'i amantaa kana dhiisi rabbitti kafarii yoo siin jedhan qofittee hin dhageessu malee waan biraa ittiif ajajamta waan biraa isaan kaddamuu isaan tajaajiluu isaan tola ooluu rabbiin si ajajee jira jechuudha isa kanaafuu maatiin haqa sirraa qabu abbaan kan kee haati kan kee abbaan kan kee illee hin boqotan jechuudha gaheetan jira rabbiin sabrii siif kennu warra hafan immoo rabbiin siif qajeelchu hunda isaanii rabbiin siif qajeelchu isaaniif tola oolii siin jechuu barbaada akkasidha jajjabaadhu amantaan islaamummaa amantaa dhalootaati amantaa uumamaati amantaa fixiraati guyyaa keessa namni nama jijjiira malee nabii rabbiin quraana keessatti suuraa ruum boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irratti rabbiin islaamummaa irratti akka nama uumu ilma namaa guutuu kana amantaa dhalootaa amantaa jalqabaa amantaa uumamaa irratti kan rabbiin nama uumu islaamummaa jechuun rabbiif ajajamuudha rabbii tokkichaaf ajajamuudha tolee jechuudha isa biratti waa biraa qabanii waa biraa gabbaruu dhiisuudha isa tokkicha isa ardiif samii uume qofa gabbaruudha malee waa biraa miti islaamummaa kana immoo waan haaraa nabi Muhammad fidan miti waan nabiyoonni guutuun irratti ergamanidha nabiyoonni guutuun isaanii waan barsiisaa turanidha malee akka namoonni gariin hubatan sana miti namoonni gariin waan nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam jalqaban faatti fakkaata akkas miti kun ilaalcha dogoggoraati nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam nabiyyi xumuraati malee nama islaamummaa jalqabe miti nabiyyoota rabbiin erge keessaa isaan kan xumuraati kan macarrashaati nabiyyoonni guutuun isaanii islaamummaa barsiisan tokkichummaa rabbii barsiisan malee waa biraa miti amantaa haaraa amantaa biraa osoo hin taane amantuma islaamummaa barsiisanii amantaa nabiyyootaa qabachuun kan kee immoo carraa guddaadha alhamdulillah rabbil alamin jajjabaadhu gadhaabbadhu baradhu hiriyoonni kan keellee si wajjin jiranii kan akka kennaafaa kan akkasuma yaafaa maashaallah islaamummaan deebisee isin walitti isin firoomse islaamummaan namoota duraan adda bahee jedhe deebisee wal jaallachiisa walitti firoomsa alhamdulillah rabbil alamin tolina islaamummaa keessaa tokko kanadha muslimni obboleewwani faranjii haa ta'u afrikaa haa ta'u gurraacha haa ta'u diimaa haa ta'u hundi isaatu obboleewwani jechaan yoo rakkate wajjin rakkataa yoo gadde wajjin gaddaa yoo gammade illee wajjin gammadaa maaliif jennaan rabbiin quraana keessatti innamal mu'minuuna ikhwa mu'mintoonni warri amanan warri rabbitti amanan warri tokkichummaa rabbii qabatan hundi isaaniitu obboleewwani ati obboleettii keenya rakkinni kan kee rakkina keenya gammachuun kan kee gammachuu keenya muslima guutuudhaaf obbolaadhaati jechuudha akkasii jajjabaadhu cimii baradhu islaamummaa baradhu islaamummaa yoo barattee jette yoo cimtee jette yoo jabaattee jette nama biraatii illee fakkeenya taate namni biraa illee akka qajeeluuf akka islaamummaa baratuuf akka tokkichummaa rabbiitiif wal baruuf sababa ta'uu dandeessa waan ta'eef deebitee nama biraa barsiisuu dandeessa waan ta'eef ati jechoota namni siin jedhan dhiiftee qajeeluma akka rabbiin isaan qajeelchu du'aa'ee godhaa amantaa kan kee immoo barachuu gajjabaachuu si dhaamna jajjabaadhuu siin jechuu barbaada carraanaa kennuu keessaniif galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid sinirree kala jooma jazawallah khairan barakadhaa wallahi abbuun murii sinaa dheeressu wanta barsiisaa jirta waan addabaa jirtan kana rabbiin inshallah khairidhumaan jazawallahu khaira wallahi. Obboleen Khalid foloo godhaa fi ustaaza ijoollee waaqayyoo kun akkanatti matsaaf quddusii barsiisaa jira. Nama yeroo aarsaa godhee namni biyya arabaa jiraate yeroo qaba yeroo jireenya tamachaachaa jiraata waan kana barsiisa jechuun gonkumaa ani danda'amne garuu asiifachi deemaa hojii arabaa garuu ijoollee waaqayyoo meeqaan akka isaan qajeelchaa jiran akkatti isaan matsaaf quddusii barsiisaa jiran ijji keessaa hin argitan arganii amanuudha jedhan kanaaf foloo godhaa Khalid jajjabeessa gideessa humna taanii akka sirriitti barsiisan godhama waan ta'eef masiin immoo inshallah arruma kana waa hundaa dubbadhu jechuun miti ishiinuu dabaree keessa akkamitti akka islaama taatee maal akka barattee turtee maaltu gaaffitti ta'ee jennaan dabareedhaan sinii ibsaa deemtu inshallah warri kunis immoo arraba waan hin taane gootan waan namni arrabni naman deebisuu bar gorsan nama deebisa akkana amantiin keenya akkana jedhama namni biraatu sinirraa baratee dhufee amana malee ishiin iccitii akkana qabdi iccitii kee gadi baasna akkana goona waa tokko gochuu hin dandeessan wallahi ittiyoo akka ishiin cimtu gootan malee
Kanaaf alhamdulillah masii akkanatti arguu koo caala baay'ee tokkoon gammadee wallahi ma hin beekan gammachuu addaati. Akka ishiin kalicha islaamummaa fudhattee nin bilbilaaf jedhee wallahi naam jechuu didee arra guruupii goonee sumee wajjin erga tokko dubbise. Ishiinis baay'ee gammadde nu argachuu keenyatti ishiinis nus baay'eetti gammanne wallahi gammachuu addaatiin ol simanne rabbiin akkanatti yoo obsa qabaata yoo tasgabbaanii akhlaaqummaa islaamummaa sirriisa yoo mul'isan wanta argatan yoo mul'isaniin jaalalaan ofitti nama waaman. Kanaaf ijoollee waaqayyoo yoo jaalala beekta yoo matsaa quddusiin sirrii ta'e karaa sirriitti ofitti nama waamaa malee waan hin taane jechuudhaan iccitii kee baasna akkanas goona suuraa gad deebisuu waan shillaa fi kaleessa dabarsite baastanii waa tokko gochuu hin dandeessa inni dhabina wallahi dadhabbii bu'aa hin qabne gochaa jirtan akkanuma ashaayee dhaamsa kee dabarfadhu kaalid modeetara qabda nama tokko galchi inshallah ustaazota tokko galchi du'aayaa fudhannee kanaan booda inshallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا كنا مسي تيجي بغنو جمد سنزل أولا يعني سوف نعرف يا مانو